प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्यारे बच्चे खैरियत से होंगे और शौक से हमारी कहानियाँ सुन रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए सुनते हैं आज की कहानी, हुदहुद की कहानी, कुरआनी कहानी। हुदहुद बहुत खुश था क्योंकि वो पैगम्बर खुदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक मैसेंजर था। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की ज़बान भी समझते थे और उनसे बातें किया करते थे। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में इंसानों के अलावा जानवर भी थे और उनके बहुत से काम किया करते थे। ए अल्लाह के नबी, मुझे इस घोड़े से शिकायत है। मैं अपने दोस्त के साथ खेल रही थी, तभी ये तेजी से दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। ये इतना तेज दौड़ रहा था कि करीब था कि उसकी टाप से मेरा खूबसूरत चेहरा बिगड़ जाता। अल्लाह के नबी, मैं क्या करता? मुझे आप तक एक जरूरी पैगाम पहुंचाना था और मैं जरा सी भी ताखिर करता तो बहुत नुकसान हो जाता। हुदहुद भी हर दिन शहर से बाहर जाता था और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बाहर की नई और ताज़ा खबरें लेकर आया करता था। अगर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को किसी को खत भिजवाना होता था तो यही हुदहुद तेज उड़ता हुआ उनका खत भी ले जाया करता था। उस दिन भी हुदहुद महल से बाहर गया ताकि पैगम्बर के लिए बाहर से कोई नई और ताज़ी खबर लेकर आए। वो ऊंचे आसमान में उड़ रहा था और नीचे लोगों को देख रहा था जो अपने अपने कामों में मशगूल थे। सलाम हो तुम पर भाई हुदहुद। वालेकुम सलाम। जब नबी खुदा हज़रत सुलेमान की खिदमत में पहुंचना तो उन्हें मेरा सलाम कहना। भाई अभी तो किसी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ, वहाँ वापसी पर जरूर कह दूंगा। हुदहुद अपनी ही धुन में मगन उड़ा जा रहा था कि उसे एहसास हुआ कि वो अपने शहर से काफी आगे निकल आया है। उसने सोचा अब वापस पलटना चाहिए। वो वापस लौट ही रहा था कि उसकी नजर एक हरी भरी आबादी पर पड़ी। हुदहुद वहीं एक पेड़ की डाल पर बैठकर आराम करने लगा। जब कुछ देर आराम कर चुका तो उसने सोचा क्यों न इस हरी भरी जगह को एक बार देख लिया जाए कि आखिर यहाँ क्या है। ये कहकर वो अपनी जगह से उड़ गया। जब इस मुल्क में पहुँचा तो वो बहुत हैरान हुआ। उसे हरे भरे पार्क, खूबसूरत पेड़, रंग बिरंगे फूल, बड़े बड़े घर, भीड़ और शोर शराबे वाले बाजार नजर आए। वहाँ के लोग अपने अपने कामों में मशगूल थे। भाई ये कपड़ा तो बहुत महंगा है। नहीं, मैं तो इसके सिर्फ एक अशरफी ही दूंगी। जब वहाँ के परिंदों की नजर उस हुदहुद पर पड़ी तो वो सोचने लगे कि ये परिंदा यहाँ कहाँ से आ गया। हुदहुद उड़ता रहा। उसे शहर में कई जगह अजीब अजीब तरह के घर नजर आए। आखिर में उसे मालूम हुआ कि इस शहर का नाम सबा है। इस शहर के लोग सूरज की पूजा किया करते थे। ऐ खुदा, गर्मी की शिद्दत से हमारी फसल सूख रही है और हमारे जानवर मर रहे हैं। हम पर रहमतों की बारिश फरमा। हुदहुद जब और आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़े महल में गया। इससे पहले उसने कभी इतना बड़ा और खूबसूरत महल नहीं देखा था। इस महल में एक मलका राज किया करती थी। कनीजों, ये अशरफियाँ गरीब और वो अफराद जिनकी इस साल की फसलें खराब हो गई हैं, उनके दरमियान तकसीम कर दो। हुदहुद इस अजीब शहर को देखकर बड़ा हैरान हुआ क्योंकि इस शहर के सभी लोग सूरज की पूजा किया करते थे। हुदहुद खुद से बोला, क्या ये लोग खुदा की इबादत नहीं करते? मुझे ये बात हज़रत सुलेमान को बताना चाहिए। हुदहुद अपने शहर वापस लौट आया और सीधा महल पहुंचा ताकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसकी खबर दे। वो जब वहाँ पहुंचा तो देखा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने फौजी कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में हुदहुद का होना भी बहुत जरूरी था। हुदहुद के ना होने की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा, हुदहुद का इस मीटिंग में होना जरूरी था, वो कहाँ है? ऐ अल्लाह के नबी, मैंने हुदहुद को सुबह शहर से बाहर जाते हुए देखा था। अगर हुदहुद बगैर किसी वजह के गायब हुआ है तो उसे जरूर सजा दूंगा। हुदहुद डरते डरते हज़रत सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, मुझे माफ कीजिए कि मैं आपको बगैर बताए चला गया। असल में बात यह है कि उड़ते उड़ते मैं एक ऐसे मुल्क में पहुंच गया जिसके लोग खुदा की इबादत के बजाय सूरज की पूजा करते हैं। इस तरह हुदहुद ने उस मुल्क, वहाँ के लोग और वहाँ के मलका के बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये खबर सुनी तो उनका गुस्सा ठंडा हो गया और उन्होंने उस मुल्क के मलका को एक खत लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मुल्क सबा की मलिका, खुदा पर ईमान ले आओ और सूरज की पूजा छोड़ दो। हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत अपनी चोंच में दबाया और सबा की तरफ चला गया। मलका बिल्किस अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। तभी उनकी नजर खिड़की पर पड़ी।
ہوئی، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس پہنچی اور ہدہد کی چونچ سے وہ خط لے کر کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان النبی کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط میں اپنے بارے میں بتایا تھا اور ملکہ بلقیس کے لیے لکھا تھا کہ خدا پر ایمان لے آؤ، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ملکہ بلقیس خط کو پڑھنے کے بعد سوچ میں پڑ گئیں۔ یہ ان کے لیے ایک عجیب خط تھا، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، انہیں کیا جواب دے۔ وہ ایک طاقتور ملکہ تھی اور ان کے پاس ایک بڑا اور مضبوط لشکر تھا۔ ہدہد وہیں بیٹھ گیا اور ملکہ بلقیس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو ملکہ بلقیس نے حکم دیا، وزیر اعظم جلد سے جلد تمام بڑے افسران کو دربار میں حاضر کرو، مجھے ان سے اہم مشورہ کرنا ہے۔ ایک ایسا خط آیا ہے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کسی سلیمان نامی شخص نے کہلوایا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، تم لوگ خدا واحد پر ایمان لاؤ۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسے کوئی قیمتی چیز تحفے میں بھجوانا چاہیے جس سے وہ ہم پر حملہ نہ کرے، اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ وہ اپنے وعدے میں کتنا سچا ہے۔ ہدہد نے جناب سلیمان علیہ السلام کو جا کر یہ خبر دے دی اور کچھ دن کے بعد ایک بڑا قافلہ بہت سارے سونے، ہیرے، قیمتی چیزوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے نہیں لیے۔ تم لوگوں نے یہ تحفے اس لیے بھیجے ہیں تاکہ میں تمہیں خدا کی عبادت کرنے کے لیے نہ کہوں۔ میرے خدا نے اس سے زیادہ قیمتی اور نایاب تحفوں سے مجھے نوازا ہے، انہیں میرے پاس سے لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ میری بات مان لے۔ ایک دن ہدہد بہت ہی تیزی میں حضرت سلیمان کے پاس آیا اور بولا، اے اللہ کے نبی، سبا کی ملکہ خود آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ کو سونے، چاندی اور ہیرے اور دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدہد کی بات سن کر جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں سے کہا، تم میں کون ہے جو بلقیس کے محل میں رکھے تخت کو یہاں لے آئے؟ آصف ابن برقیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمایا، یا نبی اللہ، میں یہ کام کر سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکائیں۔ ادھر سے سبا کی ملکہ بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کی طرف آئی۔ ادھر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا تھا۔ ملکہ بلقیس خود کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتی تھی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ کسی بھی بادشاہ کا محل ان کے محل کی طرح بڑا اور شاندار نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ملکہ بلقیس کے لیے ایک بہت بڑا اور عالیشان محل تیار کیا گیا۔ وہ محل پانی کے اوپر بنا تھا اور اس کا فرش شیشے کا تھا۔ ملکہ بلقیس جب اس محل کے اندر آئی تو ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جب وہ تخت کے پاس پہنچی تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ انہی کا تخت ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے باتیں کی تو سمجھ گئیں کہ یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے، ان کا خدا بہت طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ لمحوں میں اتنا عالیشان محل بنا سکتا ہے اور اتنے بڑے تخت کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے خدا پر ایمان لے آئی اور ہدہد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، شکریہ ہدہد، تم نے ہی مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے خدا تک پہنچایا۔